guys, mau lihat apa? Guys, mau lihat pus. Ya, di situ itu pusnya. Ini nih. Kosong belum? Pus. Telan kalau nggak mau telan nggak boleh. Sayang. Itu semutnya nih, kasihan. Sayang. Kak, jangan dipegang li, Kak. Ada semutnya nih, kasihan. Tuh pusnya tuh. Ista suka? Pus. Lagi tidur, pusnya lagi tidur. Tidur. Dirawat ke namin ang may tewek. Nah, udah lucu. Asa nusu ya, tigawin na susung ko. Sa sepeda. Ini, sa sini lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Takut. Ih. Pusnya nggak nakal nih. Tunggu deh, nakal. No. No. Iya. Ini warnanya apa? Ada push. Bye-bye, push.